स्वागत करछि आज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखंतु। आज आम पढ़ा प्लस थ्री जोटा कि आम थर्ड सेमिस्टर ओडिया अनुसार देखंतु थर्ड सेमिस्टर कौन सब आम पढ़ा मु प्रथम क्लास रे आमको कहि देथिली सिलेबस कौन सब अछि हैला। तो देखंतु आज आम पढ़ा जोटा कि फंडामेंटल्स आम क्लियर हेबा हैला, तार बेसिकटा कौन आम प्रथम जानिबा तापर आम टॉपिक को जिबा। देखंतु प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर यहाँ प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर। तो देखो टी एडजस्ट कर मत मोर मान देह टी भल ना तो मुझे कही तेणुक मु क्लास भी माने भल भाव में आनी पारनी। तो देखो आज गोटे क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट माने फंडामेंटल क्लियर हो जोटा कि आधुनिक जुग कहले कौन बुझ है कौन सब पढ़ा तार लंग क्वेश्चन केमी आसो मुझे तार लंग क्वेश्चन आमको देदेवी है माने आग को लंग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन देवी। तो आज आम बेसिकटा जाना कौन प्रथम जाना तापर जाकि बुझा है। तो देखो ये रोचे प्रथम आम कौन पढ़ी प्रथम प्राक साला सहित पढ़ी सेकेंड साल सहित पढ़ी जो सेकेंड सेमिस्टर रे है। थर्ड सेमिस्टर कौन पढ़े ता जाना तो पंचसखा जुग पढ़ी रीति जुग बा मध्य जुग पढ़ी एवं पढ़ा आधुनिक जुग है। यही आधुनिक जुग कहले कौन बुझ है प्रथम जिनस रोचे आम जुग कहले कौन बुझ आधुनिक जुग मोर देह टी बर्तमान भल ना है तेणुक एडजस्ट करने। देखो आधुनिक जुग कहले कौन बुझ आधुनिक जुग कौ समय जुग यहाँ 1880 है 1880 मसीहा 1880 रु 1921 कि 22 आपको अनेक प्रकार बही गुड़ाक मसीहा टी अलग अलग देचे तो आप एडजस्ट करने है। तो यहाँ देखो मेन कथा है आधुनिक जुग कहले कौन बुझ। तो आप मैंने आधुनिक जुग बुझा प्रथम आपको नवजागरण जुग नवजागरण बुझा पड़ो है। नवजागरण कहले कौन बुझ ताहा आपको बुझिले आधुनिक जुग क्या कहुए आप बुझीपारे है। तो यहाँ मैंने सेकेंड सेम पढ़ले जोटा कि सारा जुग पंचसखा जो रीति जुग तापर आम पढ़ा आधुनिक जुग नहीं के। तो आधुनिक जुग कहले कौन बुझ तो मुझे कहूली तो आधुनिक जुग पुणी 5 भाग विभक्त करागला जोड़ा आद्य आधुनिक सत्यवादी चेतना सबुज चेतना प्रगतिशील चेतना प्रयोगवादी चेतना है यही सब 5टी भाग विभक्त करागला। तो देखो मो देह बहुत क्रिटिकाल माने बहुत माने खराब अच्छी मु मेडिकल रू जस्ट मु आसी तो गोटे क्लास नेबा को पड़ुची है तिक एडजस्ट करने। तो यही सब आम पढ़ा। तो देखो मु कहूली एटा माने आधुनिक जुग पढ़ा पूर्व आमको नवजागरण पढ़ा पड़ो है। तो चलतु प्रथम आम बुझा आधुनिक जुग पढ़ा पूर्व प्रथम जाना कौन नवजागरण साहित्य पढ़ा है नवजागरण साहित्य। तो ये देखु ये हाँ तो ये देखो नवजागरण देखो देह बहुत खराब अच्छे तो माने पढ़े पारुनी मुझे एडजस्ट करने है तेणुक मु वीडियो आनी पारनी। तो देखो अच्छा नवजागरण कहले कौन बुझ नव माने नुआ है नव माने होची नुआ जागरण कहले उद्दीपना मा नूतन जिनस जहाँ तैयारी होची ताको आम नवजागरण साहित्य बोली कह जाए है। तो देखो आम पढ़ी कौन रीति जुगर रीति जुग पंचसखा जुग माने से जुगर कौन खाली माने प्रत्येक रीति जुगर कौन सब माने व्यवहार होता अलंकार मान व्यवहार करते है खाली अलंकार उपरे विशेष करी कवि माने गुरुत्वपूर्ण दौले किंतु एई जुगरे कहीं जुग माने आरंभ है आप मैंने यहाँ गोटे जिनस चिंता करूँ आम पढ़ी कौन रीति जुग बा मध्य जुग तापर आसला कौन आधुनिक जुग आधुनिक जुग पुणी कहीं आसला यहाँ आपको प्रश्न करवा उचित है। तो आम पढ़ा देखो नव जागरण पढ़ा आप बुझीपारे। तो आप बुझीपारे नव कहले नुआ नव कहले नुआ है नव अर्थ नुआ एवं जागरण कहले नूतन नूतन माने उद्दीपना माने नूतन अनुसार जहाँ आम सृष्टि करुँ सृष्टि हो विकास होता आम नवजागरण कहीपर है। तो ये देखो नवजागरण कौन नवजागरण अर्थ हो उद्दीपना आग्रह आवेग यही सब जिनस को आम नवजागरण बोली कही था। तो ओडिशा रे केबे आरंभ होता नवजागरण 1851 रु 1900 मसीहा बेलू आमर ओडिशा रे नवजागरण आरंभ होता है। तो देखो नवजागरण कहले बुझीपारे माने किसी नुआ उद्दीप माने सृष्टि हेबा। तो नवजागरण पृष्ठभूमि कौन
तो लंग क्वेश्चन मुझे प्रत्येक मुझे लंग क्वेश्चन देवी चिंता करनी आपको खाली कनसेप्ट क्लीयर हूँ कौन सब अच्छी है प्रथम जाना तापर आम तार लंग क्वेश्चन भीतर को जावा तो नवजागरण पृष्ठभूमि देख पश्चिमर पृष्ठभूमि होची भारतर पृष्ठभूमि होची ओडिशार पृष्ठभूमि होची है तो जाना प्रथमे नवजागरण साहित्य तो सही समय देखूँ नवजागरण कौन सब माने कौन सब सृष्टि है तो ये देखो प्रथमे तो पाठ्यपुस्तक रचना करागला है पाठ्यपुस्तक रचना करागला करुण रस काव्य सब रचना करागला आधुनिक गीति काव्य शोक कविता गाथा कविता है संबोधन गीतिका यही सब रचना करागला नहीं देखो गद्य साहित्य नाटक समालोचना गल्प उपन्यास नूतन छंद है यही सब कौन नवजागरण माने सब माने रचना करथिले जो से समय कविगण है तो सही समय आम पढ़ी मध्ययुग ओडिया साहित्य रे रीति युग पढ़ी से समय कौन रीति उपर जोड़ा छंद आप अलंकार उपर व्यवहार विशेषकर गुरुत्वपूर्ण दूसरे किंतु जो नवजागरण पृष्ठभूमि आसला यही समय कौन पाठ्यपुस्तक विभिन्न पाठ्यपुस्तक उपर गुरुत्व आरोप कले है विभिन्न करुण रसर काव्य रचना करागला जोटा गद्य साहित्य नाटक लिखिले है विभिन्न समालोचना गल्प उपन्यास प्रथम उपन्यास कौन प्रथम नाटक कौन ये देखूँ प्रथम नाटक कौन प्रथम नाटक हूँ आपमनकर बाबाजी है प्रथम बाबाजी लिखी 1877 मसीह बाबाजी नाटक है यहाँ आपको लिखागला प्रथम गल्प कौन प्रथम गल्प हूँ रेवती गल्प है प्रथम गल्प रेवती गल्प लिखिले है रेवती गल्प केते मसीह 1898 है 1908 प्रथम गल्प लिखिले प्रथम उपन्यास पुणी लिखाला है से समय प्रथम उपन्यास लिखाला केते मसीह 1888 मसीह है 1888 जोटा पद्ममाली उपन्यास प्रथम उपन्यास है पद्ममाली उपन्यास जोटा उमेश चंद्र सरकार लिखी तो यह सब रचना करागला से माने नवजागरण है तो ये देखो बुझीपारे नूतन छंद मान रचना करागला तो ये देखो मु तार लंग क्वेश्चन आनी आप मैंने टिके वेट करेंगे मो देह टिके माने वर्तमान ठीक नहीं तो ये देखो पृष्ठभूमि तो पृष्ठभूमि देखो तो आम तीनोटी पृष्ठभूमि देखा पाई है तीनोटी पृष्ठभूमि आम देखा पाई जोटा कोर पाश्चात्य पृष्ठभूमि है पाश्चात्य पृष्ठभूमि खरे भारतीय बंगला पृष्ठभूमि गरे ओडिया पृष्ठभूमि यहीटा आमको मेन इम्पोर्टाट तीनोटी है तीनोटी पृष्ठभूमि लंग क्वेश्चन आपको लिखा पड़ो तो पृष्ठभूमि कौन देखो ये आप जानवे पाश्चात्य पृष्ठभूमि जो यूरोपीय माने थिले से माने कौन सब माने सृष्टि कले प्रतिष्ठा करथिले शिल्प विभिन्न शिल्प विप्लव माने प्रतिष्ठा करथिले जोटा 1700 रु 1840 रे विभिन्न शिल्प प्लस जंत्र मान प्रतिष्ठा करथिले है नहीं देखो भारतीय बंगला पृष्ठभूमि भारतीय बंगला माने रोथिले देखो आम देश रे केते जण माने माने कौ सब माने जातिर लोक थिले ओडिया जातिर लोक थिले है यूरोपीय जातिर लोक थिले हाँ बंगला जातिर लोक थिले एई तीनोटी मिसिकी आम माने साहित्य को बा आम कहि परिबा आम ओडिया साहित्य एते दूर पर्यंत पहुँचे माने से समय से माने बसवास करते से लोक है देखु ये प्रथम पृष्ठभूमि कौन पाश्चात्य पृष्ठभूमि जो यूरोपीय माने कौन सब विप्लव शिल्प विप्लव प्रतिष्ठा कले 1817 1880 मसीहा बेला को एवं शिल्प जंत्र प्रतिष्ठा कले विभिन्न जंत्र मान प्रतिष्ठा करते है तो भारतीय बंगला माने जो भारतीय बंगला माने से माने कौन सब प्रतिष्ठा करते हिंदू कॉलेज स्थापन करते 1817 मसीह हिंदू कॉलेज मान स्थापन प्रथमे से माने करते है नहीं देखो तो ओडिया पृष्ठभूमि मोस्ट इंपोर्टेंट आमर ओडिया पृष्ठभूमि तो प्रथम पृष्ठभूमि हूँ 9 अंक दुर्भिक्ष है केते मसीह 1867 मसीह जितेबाला 9 अंक दुर्भिक्ष घटी बहुत असुविधार तो ये देखो 9 अंक दुर्भिक्ष प्रथम पृष्ठभूमि हूँ ओडिया ओडिशा रे 9 अंक दुर्भिक्ष है बहुत असुविधार पड़ूले जहाँकि लोक मान खावा मिलू ना से समय तो यहाँ थी प्रथम पृष्ठभूमि जोटा कि ओडिया साहित्य 9 अंक दुर्भिक्ष तो सही समय देखो रेभेन्सा कॉलेज मान स्थापन करागला है रेभेन्सा कॉलेज स्थापन करागला खर्दारू रेलपथ माने तैयारी करागला केनाल रो विकास घटी माने विकास पथ आरंभ होता है तो ये देखो
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଯେଉଁ ନବଜାଗରଣର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ। ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ବଙ୍ଗଳାମାନେ ଆସିକି ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ରହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ 1868ରୁ 70 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମଙ୍କର ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ବା ଅସ୍ମିତା ପାଇଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକ ଭୀମ ଭୋଇ ହେଲା, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଏବଂ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଏଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ହେଇଛି ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଯିଏକି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ସେ ଏକମାତ୍ର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରୂପେ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ ବା ମାନେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ এই ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଗଲା, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ମୁଦ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରାଗଲା ହେଲା, ଦେନ୍ ସଭା ସମିତିମାନ ଗଠନ କରାଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କ'ଣ ସବୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ, ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ହେଉଛି ବାବାଜୀ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ନାଟକ ବାବାଜୀ ଯେ ଜଗମୋହନ ଲାଲା ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, କେତେ ମସିହାରେ 1877 ମସିହାରେ 1877 ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରାଗଲା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କ'ଣ ରେବତୀ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ରେବତୀ ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ହେଲା, ରେବତୀ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଥିଲେ 1898 ମସିହାରେ 1918-19 ରେବତୀ ରଚନା କରାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଗଲା କ'ଣ ଯେଉଁଟାକି ପଦ୍ମମାଳୀ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖାଗଲା। ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ 1888 ମସିହାରେ ହେଲା, ଆମର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲେଖିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ମାନେ କରାଗଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଏତେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇସବୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଏଇମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରଚନା କରାଗଲା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାନେ ଅସ୍ମିତା ମାନେ ପାଇଛି ବା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ରୂପେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମାନ ରଚନା କରାଗଲା, ମୁଦ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ରଚନା କରାଗଲା ହେଲା, ମୁଦ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରାଗଲା, ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ କରାଗଲା, ସଭା ସମିତି ମାନ ଗଠନ କରାଗଲା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ମୁଁ ଏହାର ମାନେ ଆଣିବି କ'ଣ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ହେଲା, ଖାଲି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ମାନେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମାନେ ନବଜାଗରଣ ଏଇଟା ଏଇସବୁ ଥିଲା ନବଜାଗରଣ ମାନେ କିଛି ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନ କରିବା ହେଲା, ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ତିଆରି କରିବା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ନୈଙ୍ଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ହେଲା। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନବଜାଗରଣ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1800 ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଦେଖ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର 1851ରୁ 1900 ହେଲା, এই পর্যন্ত আমার নবজাগরণ আরম্ভ হয়েছিল। তো দেখুন যেবঠু নবজাগরণ আরম্ভ হল তাহলে মানে ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ହେଲା। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନବଜାଗରଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରାଣ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ
ମାନେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ମହିମା ଧର୍ମ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ବା ଧର୍ମ ସଂସାର କରାଗଲା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ହେଲା। ଏଇସବୁ ଆମର ମାନେ ନବମ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ମାନେ ରଚନା କରାଗଲା, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ହେଲା। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଏବେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ହେଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହିଲେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଯାହା ତିଆରି ହେଲା, ମନେକର ନୂତନ ଜିନିଷ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ମାନେ ସୁବିଧା ନଥିଲା ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପଳାଇ ଆସିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଏବେ ମାନେ ବହି ପତ୍ର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରି ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ରଚନା କରାଗଲା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ତାହାକୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ପଥକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ହେଲା। ଏବେ ଯିଏ ବି ପଚାରିବ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସମୟ କେଉଁ ସମୟ କୁହାଯାଏ, 1880ରୁ 1921 ମସିହା ଯୁଗକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହିଲେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟିଏ ମାନେ ସମାଜରେ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ନିମ୍ନଗତି ଯାହା ଥିଲା, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସମାଜରେ, ଏବେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ମାନେ ପ୍ରସାର କରିଛି ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ ମାନେ ହୋଇସାରିଛି। ତାହାକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗ ଆସିବ ହେଲା, ଯେଉଁଟା କ'ଣ 1915ରୁ 1925 ମଧ୍ୟରେ, ସବୁଜ ଚେତନା ମାନେ 1925ରୁ 1935, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଚେତନା ମାନେ 1935 1947, ଯେଉଁଟାକି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଯୁଗ ଆମେ ପଡ଼ିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ହେଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି। ଏହା ସବୁ ଆମକୁ କନସେପ୍ଟ ଖାଲି କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ମାନେ ରହୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ନବଜାଗରଣ, ତାପରେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏହାର ଟପିକ୍ଟି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ହେଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ନବଜାଗରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ହେଲା। ଏହା ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନି। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ତାର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।